The crowd are ready. The players are ready. The time has come for the main event of the afternoon. Team nila ni Triple G versus team nila ni Jobert Baruman, William og ni Atan Lilo. Mao ni atong main event diri ha. Ang bakbakan sa Super Class B. 1-0 na, 1-0 in favor of team Triple G. Okay na servisyo na king of backstab. Jomar Roma para dos. Kuhang William. William again. Wala. So good naglinara sa ito ara. Awas na ang tira ni Atan Lilo, my friend. 2-0 na, 2-0. Oh, back to the ball game kini para tres ni servisyo Jomar Roma. Timbre, pasadas. Awas na sad ang tira ni Konsyal Jobert Baruman. Okay na atong bakbakan diri sa Barangay Subayon, Toledo City, sponsor ni Captain Florante Lariba. Organizer nato ng mao si Boss Ariel Bindanillo ha. Og magpasalamat sa siyang asawa sa pag-abi-abi ni nato diri og paniod to. Si Mama Sinaida Bindanillo. Salamat kay Ma'am. Out ball ang servisyo ni Jobert. Side out side out. Bola sa team Triple J. Shout out din ni Joseph di Rio. Lalat Vlog. Shout out. Ay dara. Shout out sa di Joseph Kanumay. Shout out sa di Jimson Soko. Servisyo William para uno ni. 3-0 ha, 3-0. William. Tuara, bangag na. Score. 1-3 na, 1-3. Shout out sa ni Jomar Carolio. Langga Grace Dion sa Saudi Arabia. Shout out. Servisyo William para dos. 1-3 ha. In favor of team Triple J. Jobert. Iya tara. Wana. Baha tag bumba. Ay tok mo to ara. Good item na ang tok mo ni William. Score 2-3 na, 2-3. Kalipa Kirsia Latif, shout out. Nino Junel Declaro, shout out. Shout out sa ni ipahikap ang bola ha ni Ryan Ruby. Side out. Patay ha tang okok sa tukmo ni Jojo. Side out. Hoy, Gibson. Babaw ka. Dos tres ang atong skora, 2-3. Okay, back to the ball game. Shout out din ni Konsyal Silso Gabunada diha sa Luwera, Kalunasan, Guadalupe, Cebu City. Agay la. Wala. Bagsan. Hoy. 2-3 side out. Patro tatanan. Servisyo Atan Lilo. 2-3 sa itong skora, 2-3 sa. Bola sa team nila ni Atan Lilo. Jobert Baruman og ni William. Servisyo Atan Lilo. Atan, tuara dagrak si Atan no. Pun ang Jobert. There's kilid la. Ay, tuara inumpukay na. Inside job kayo, inside job. Side out. 3-2 sa bola sa team Triple G. Okay na servisyo na kayo mabasa. Jomar Roma. Score 4-2 na, 4-2 ang atong game 1 sa atong bakbakan Class B dire. Okay na para 5.
Jed. Ay, tok mo ni Jed. Sintro. Lah, kuha pang William ha. Dia kilid na ba sa William ha? Buhagay ay. Grabe, astirag William ha. Di makaon, makahilo. Okay na, servisyo Jobert para 3. 2-4 ha, 2-4. Jobert again. Game mo Jobert. 3-shot combination. Saudi Jomar. William again to askili na kanto ay. Gito bang ni atan sintro. Hawan pas kang manang. Hawan pas kang manang yun. Kay nang larot na, nang lagas na. 3-4. Okay ni servisyo Jobert para igualis. Away. Auto nga blow. Shout out din ni Kapapart Eric Lasarte ug ni Manuel Sertraya des Lagtad. Shout out sa ni Boss Ralph Villalos diha sa Lindogon, Sibunga. 5-3 na, 5-3. Labaw duha ang team Triple G sa atong game 1. Okay ni, para change court ni. Atan, Lobo, last. Okay pa, gibumbahan Jid, sound ni William. Agay! Wala, mihangad na lang unta tos Williams langit pero kay dinadyo mada pero out ball. 5-3 sa 5-3 servisyo William para 4. The pride of Naga. Ligwa Jobert again. Agay Toray. Awas na. Awas good. 5-3 sa side out. Shout out din ni Ma'am Jocelyn og ni Boss Oliver in attendance dire sa atong bagbakan. Agay. Trapo Jobert Tuara. Mangag na kortisi sa tira ni Jobert Baroman. Side out. Servisyo Atan Lilo. Mikos. Servisyo Atan Lilo. Age. Jobert again. William umpok. Tuara Atan ay. Kani. Saudi Atan ang umpok ni Jojo. 4-5 na, 4-5. Osa na lalabaw sa team Triple G. Kini servisyo Atan para equalizer ni. Para tabla. Para 5. Equalizer. Ay. Kana. William. Sintro. Wana. Buhagay na. Score na. Igualis 5 na itong game 1 na. Back to the ball game. Servisyo Atan. Para size, para labaw. Jobert. Atan. La. Milayat na ito ara. Bangag na. Kagay ang overhead sa team Triple J. Cortesi sa tira ni William. The pride of Naga. Size 5 na, size 5, change court. Napagawa tong amor na. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Si Boss Bis Chicharon. O ang email ban po rin. Services offered. Pick up, drop off, City Tour Highland Tour. Call 0995-245-411. Email ban po rin. Gusto mong disco? Arno ko ono disco mobile. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. City 5 na. Milabaw nagduha ang team lang ni Atan Lilo. Jobert Baroman og ni William. Okay na servisyo Atan Lilo. Yawa servisyo Atan Lilo eh. Ay. Tuara. Padpad na si William. Jomar. Auto nga blow. 8-5 na, 8-5. May arangkada na ang team nila ni Atan Lilo. Tulo na ilabaw sa atong game 1. Okay ni para no ibini. Servisyo Atan. Jojo. Atan, big hand diri kanto.
Inside job kayo. Inside job. 9-5 na, 9-5. Kini para Jis de Servisyo Atan Lilo. Agay! Gilaras niya tan, sahod ni Jid. Diara, overhead. Awe. Mikos shot. Over kayo. Dos bola, dos. Dos ba dos? Dos boards. Nakatira sila na. Okay, back to the ball game. 5-9. Kini para size ni Servisyo Jomar. Tuara po kotang maral. Size 9 na. Tuloy labaw sa team ni Jobert Baruman na William Mogni at Anilo kini para City. Grabihan na Jo. Inaya mula Jo, mabuak Jo. Atanaw rin mo. Allah! Kana! Ayay! Lumiakatan! Mikos shot lak! Ayay! Grabihan! Luana! Guba ng Vice Pitsukan, wana, nanay mayaya yan kini, good item na, wana, good item ang talkboard ni William. Size 9, side out side out. Spiker naman si Atan Lilo, Ismail na cute. Servisyo Jobert. Jojo, Imo Jomar. Gibuhi ang Jomar. My goodness, Jomar. Score. J5 na, J5. Gini para 11 ni. Magnus. Kanay. Ay, kini. Auto nga blow. Size G ang ato skora, size G. Servisyo Jojo para City. Atan Jomar. Jojo pasadas lang timbre. Jojo again. Inside job kayo. Inside job, score. City G's na, City G's. City G's ko. City ang asyon, G's ang Balerong Naga. Back to the ball game. Servisyo Jojo. Bumbahi, birahi, chachahi. Kini wana lugaw na. Wana. Giba na. Side out. Okay na Servisyo William. Para 11. William serve. Kuhang Jojo. William Milaras. Saudi Jojo. Ay. Team rin Jojo. Jojo again lah. Nanikop nagpiyos Jojo. Ay. One pass kang manang ang sintro sa team Triple J. 11 na. 11 City. Kini para daog na ni para game over sa game 1. Servisyo William. Ay. Kana. Sahod pa na. Awana. Labay na. Side out. May print kong nasa visyo ko. Servisyo Jade para 8. Score. 8-11 na, 8-11. Okay na Servisyo Jade para 9. Atan Jade. Ayan, sintro. Kuhan Jojo. Gibutang skilid. Kuhan Atan. Kanan, tukbod. Kuha inside job kayo. Inside job. Patay, hastang ukok. Bakbakan sa Kaspi, double bakbakan sa Kaspi. Sa barangay Sayon.
Service Ojid. Servisyo Jed. Jomar. Two-shot kombinasyon ni Jomar. Gipon ang Jojo. Bukot ang Maral. Lady Panay. 9-11 ha, 9-11 atong gimuan ha, sa atong bakbakan ha. Class B diri sa Barangay Subayon, Toledo City. Servicio Tanay. Magpasalamat ha sa atong kapitan diri nga si Kapitan Florante Lariba sa pag-sponsor ning atong bakbakan diri. O kang atong organizer diri mao si Boss Ariel Bindanilio. Mao giga duma diri sa atong kuan ha. Pahigayon diri sa atong bakbakan. Taliluag, grabe ha, mikos shot. Ayay, tarayatan, sauranatan, dapat anay. Ayay, tara. Upok. La. Ayay. Grabe ya, Jojo ha, manampalong sa reka, Jo. Patilawa sila sa bula, Jo. Ayaw pag nilaog. Barangay Kapitan Florante Lariba. Diara, atong ipasalamatan, atong kapitan ha. Diagyo si Boss Ariel Bindanilio atong organizer. Pasalamatan ni Kapitan Florante Lariba for sponsoring di sa bakbakan. Ayay! Tuara, side out. Bola dito ha. Para daog, pagkakataon para tapusin ang laban sa game 1. Wala. Servicio Jobert. Para daog na ni, para daog. Serbisyo Konsyal Jobert Baruman. Ayay la! Tukod ni William. Wala, labay na. Daog na sa gimuan ng team niya ni Jobert. William og ni Atan. May daog. Sado ta. San?